Всем привет, с вами Туся, Контроль, продолжаем. В прошлый раз мы проходили побочные задания, а сейчас мы пойдем по сюжету. И у нас глава «Лицо врага». Нам сейчас надо поговорить с Эмили, которая находится буквально у нас за спиной. А, это не Эмили. Подожди, поговорим с ним сначала. I don't think I ever told you this, but I was actually on the path to being a ranger once. Did the whole boot camp thing. Even got rookie status. Anyway, not the point. My old ranger squad was a great bunch. There was 6 plus me. Remus, Hazard, Joe, Guy, Hepton, Stoll, and Thompson. They were supposed to get back from an expedition yesterday. We had beers and wings planned. Problem is, they weren't here when Darling handed out the HRAs. Then they had nothing protecting them from the hiss. You see, they prepped for the worst, but I think that we're already past that. We all wore these pouches around our neck, and I really don't want the hiss to get them. Could you find them for me? The squad would have come back through maintenance, but they probably spread out from there. I'll keep an eye out for them, Arish. And I won't let them stay hiss. То есть это миссия для этого чувака. Что там у тебя на столе лежит уже? Что я раньше не замечала этих бумаг. Так. Исследование записи новые. Лингвистическая способность. Анализ угрозы со стороны ИИСов. Часть 2. Исследователи были отправлены для расшифровки рекурсивного пения, повторяемого сущностями ИИСов. А в интересах безопасности это было сделано с неагрессивными парящими сущностями ИИСов, однако не наблюдалось никакого различия между этой потрясающей фразой и повторяющимся более жестокими сущностями ИИСов. Какова цель этой повторяющейся цепочки слов? Именно так ИИСы заражают людей. Возникают ли в результате пения физические эффекты? Это послание, пение. Мы смогли записать повторяющееся пение из первых уст. Прослушайте соответствующую аудиозапись, полный отчет в файле. Первое впечатление. Ну это, короче, первая часть. Надо было с нее начать. Хронология событий. Изучите временную шкалу событий во время вторжения на предмет обнаружения возможных закономерностей. В настоящее время трудно определить временную шкалу из-за отсутствия надежной связи между секторами бюро и персоналом. Предварительные модели указывают на то, что эпицентр вторжения находится в исполнительном секторе. Как только появится возможность опросить выживший персонал, будет можно определить точное местоположение. Прочие нерешенные вопросы, ответить на которые может помочь временная шкала. Каким образом ИИСы обошли внутреннюю изоляцию, каким образом резонанс ИИСов распространяется в пространстве, умышленно или равномерно, какова их конечная цель, внешний мир, место назначения в ином пространстве. Упомянутый инцидент произошел и был доведен до сведения отдела кадров, вмешавшимся персоналом службы. Согласно сообщениям, подкрепленным записям с камер видеонаблюдения, как хотите, агент Филсон зашел на кухню персонала с намерением съесть свою личную еду, но обнаружил, что холодильник его еду. Агент Филсон начал пинать принадлежащий бюро прибор, громко выражая свое разочарование с использованием ненормативной лексики. Такое поведение вызвало тревогу у многих присутствующих сотрудников. Вскоре после этого была уведомлена служба безопасности. Филсон
выполнил приказы службы безопасности, прекратив вести себя подобным образом. Агент Филсон получил выговор и был отстранен от работы до конца рабочей недели. Вот так. Очень интересно. Давай поговорим. It's happening. After all these years, Dylan is here. But am I too late? How is he? I need to know. He's clearly been affected by the hiss, but it's different than any other manifestation we've recorded. Maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests. He seems more in control, more present. I want to see him. My brother. Or is he? Of course. Now, Marshall set up an HRA-warded cage to contain him. It's on the upper floor, up the stairs. Okay, I need to go. Jesse, be careful. Be careful, be careful. Куда там идти? По какой лестнице? What do you know about this Arish guy? I heard some rangers saying he saved them in maintenance. They were attacked by a new kind of hiss, and Arish got them out. All right, but still, a security guard leading rangers? Ой, открылась. Угу. Не-не-не, не это. Еще один. Marshall orders us to just sit on our asses and then leaves? What's the deal? She must have her reasons. She's probably out doing some recon. Then she should have taken us with her. I need some action, goddammit. That's why I thought things were stabilizing. Marshall abandons us. Tell us what's going on. Information's always been on a need-to-know basis. Предметы силы уникальны в своем умении предоставлять определенные индивидуумам параестественные способности. Мы называем их индивидуум параутилитами. Потенциал этих способностей зависит от параутилита. Используя в качестве примера предмет силы, некоторые параутилиты способны достичь дистанции броска, в то время как у других дистанция составляет лишь... Это именно определяет параестественные способности человека. Неизвестно, но в целом считается, что в теле существует некоторое, и что, как и в случае со всеми мышцами, ее можно тренировать. В продолжение анализа мною был официально запрошен доступ к записям на Нордмура, учитывая то, что он является одним из самых опытных параутилитов, которые когда-либо видело бюро. Угу. А братик-то где?
Нисян! Верхний уровень. Верхний уровень чего? По лестнице. Oh, Что за you have to лестница? write everything in a made-up gibberish code. Fucking Marshall, their CIA spy shit. God. А что здесь такое? Поставить пластинку. Новая миссия. Угу. Ну, простите, мы только что... Marshall didn't give me any orders before she left. Guess I'll just go. We need to learn from this. Better emergency procedures. Designated restaurants. Did you see that hiss they marched through here? Why the fuck did you put a bullet in that thing's head? Heard it's the director's brother. Your brother? That's no one. Wish the executive bathroom hadn't shifted away. I'd kill for a shower. So, Hope's got herself a pet hiss. This is why scientists shouldn't make the calls. Вот он. Happiness comes. You are a worm through time. The thunder's home distorts you. Happiness comes. White pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror inverted is made right. Leave your insides by the door. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been in there. You walk as the patrol. We stand around you while you dream. You can almost hear our words, but you forget. Through time. The thunder's home distorts you. Happiness comes. White pearls. You are a worm through time. Shit. The thunder's home distorts you. That's Dylan. White pearls, Can you but hear yellow me? and red in the eye. Through a Come mirror on, inverted Dylan. I'm here. by the door. I found you. The surface into the wet. You've always been in there. You walk as the patrol. Do you know who I am? Oh, you know me. Say it. You are Dylan Faden's sister. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But I'm better now. The hiss made me better.
Push the fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. You want this Can you to be stop that? true. Please? Not exactly the reunion I'd hoped for. It feels good to say those words. I want to say them. They sound good. They make me feel good. Don't you want to say them too? No. Fuck off, no. You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to help me. Вы. You came in through the hole in you. We let you in. You've always been here. The only true. A copy of a copy of a copy of a copy. Stop it! Orange peel. Shit. Shit. He can see you. This is not safe. We found Polaris together with my sister when we were very small, in Ordinary, in the desert, through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away. She didn't give me any powers. All the powers are my own powers. She didn't help when they locked me up for years. After the song time for applause, we build you till nothing remains. The air cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There. There it is. We stopped the Altered World event in Ordinary when we shut down the slide projector. And now the projector's here. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream. Baby, 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 yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe that will stop the hiss. Your regulations. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jessie. Sister. The horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the Prime Candidate program in the containment sector. I have the keycard to get you there. Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. I'll go. But only to look for the slide projector. You can help me. We can end this. You are a worm through time. You are a worm through time. The thunderstorm distorts you. Happiness comes. Программа по отбору идеального кандидата. I don't know what else I'm hoping to find here. Dylan. Can we talk? I'd like to tell you about a dream I had last night. Off to a good start. Okay. I'm listening. I was back in Ordinary, before all of this happened. But in the dream, I was alone. It was just me. I was the only child. A girl. My name was Jesse Dylan Faden. But then the Bureau came and caught me, brought me back here, locked me up.
Have you ever noticed that our names, Jesse, Dylan, they could be girls' names, boys' names, could be anything. Don't you find that weird? I find that weird. Sure. What the hell was that? Is he trying to mess with me? You are a worm through time. The thunderstorm distorts you. Happiness comes, white pearls. Maybe Dylan's still in there. Maybe there's a way to reach him. I'd like to talk to my brother, please. Dylan? Dylan would like to tell you about a dream he had just now. This again? I was going to be the new director of this place. I helped you get a job here so that we could be together. You were an office assistant. You'd make coffee and deliver the mail, and there was always plenty of work to do. And it stayed that way, forever and ever. It was nice. Really nice. That's debatable. But here's the strange thing. The dream shifted, and none of it was real anymore. It was a game. We were in a game, and it was a fucking boring game. But you couldn't stop playing. And then it shifted again. Or maybe it was another dream already. Or maybe I'm just confusing them. But in this other dream, it was more like a musical. This is an ordinary song about an ordinary girl from an ordinary town. It's the ordinary story. She worked an ordinary job in an ordinary office. And something. And that's all I can remember of that dream. Maybe that's for the best. You are a worm through time. The thunderstorm. Maybe I can learn more about the hiss from him. Can we talk? Она его уже задолбала, I честное just слово. had an interesting dream. Shit. That's fascinating, but let's talk about the hiss for a change, yeah? This dream was about the hiss. Best I'm gonna get. In my dream, the hiss had broken free of this prison, this house. I'd set it free. And the president himself was there to welcome us. He was the first one to take the hiss in. Spread the word. At first, many people thought it was horrifying. That he was horrifying. But also, many people who heard his words wanted to welcome the hiss in. And slowly, more and more of them came around until the whole world was brought together by the hiss. It was wonderful. Okay. Thanks for sharing that. For the record, that will never happen. Not as long as I'm alive. The thunderstorm distorts you. Happiness comes, white pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror of the inverted. Думаю, хватит его там допрашивать. Содержание программы по отбору идеального кандидата. If they're in there, we go around that way. Best of luck.
Вау. Встречает. Вау. Смотрите, как он болтыхается. Как он такое? Я не знаю, идем ли мы туда, куда надо. Mold's gotten in here too? All right. Let's get cleaning, she said, cocking her gun. Непонятно. Да. О, что это? О. Да, сюда нам надо. Ой. Все? Выражение себя. Новая миссия. О, программа по отбору, в общем, идеального кандидата. Куда нам? Сюда? Нет. To find new prime candidates, the Bureau needs a director. Our future. P6 and P7. Ну? О, мама дорогая. Где это? Хилка. Боже.
Что вы орете? Своих убьем. Ой, или нам что-то осталось. В смысле? Я же попала. Это что за громила? Тоже его видите? А ешка работает? Да. Какой-то прям накачанный чувачок. Ух ты. Беги, беги, дорогая. Беги. Ой. Обосраться. Он за нами идет. Прям идет за нами. Пойдет ли он за пределы? Пойдет. Кошмар. Давайте возьмем. Нам все равно же драться, да? Как это в стоп застрял? Тактика самосохранения. Вот она висит над дверью. Не страшно.
Мама! Мне сначала надо убить ту личилку. Бесполезное занятие. Но я не могу пройти мимо него никак. Блин, эта комната так исказилась. Отлично. Ура! Я сделала это. Какое задание? Перейти в зал обработки почты? Не хочу я туда. Смотрите, как исказилось здесь пространство. I wish things had gone differently in ordinary for us. Wishing won't change things. Ordinary. Finding the projector will. Coming together in this one case. A new object of power, something we have not seen before. I mean, coming from me, that's saying something. And the boy, Dylan Faden, prime candidate 6. And the sister as well. Once we catch up with her, but the boy, so much potential. We're talking Northmore level readings here. And I don't want to invoke his name, but it's completely different circumstances here. It's remarkable. There was an incident. Yes. We lost a valuable member of our team, yes. Excessive force. Dylan has so much.
But he's just a kid. I'll take the blame. He needs some slack. I mean, boys will be boys. He's exceptional and under a lot of stress. Mm-hmm. Robert's got killed. It's an unfortunate accident, that's all. Marshall needs to realize this. We will make this work. We'll make this work. Короче, братец кого-то убил, Робертса. Куда дальше? Мы только что... напрямую. Is this what Dylan wanted me to see? It doesn't matter. We need to find that projector. То есть они за ней следили. All the times I felt paranoid, I was right. The Bureau could have given me the answers, but they just stood by and watched me. Угу. Скоты. Одежда? We used to play there all the time. Me and Dylan. And other kids as well. We loved it. This time, I remember, was different. We found a way in. Deeper into it, like... Когда они успели записать? Там что-то будет? Прямо? They studied what happened in Ordinary here. That's the place to start looking. Боже! Блин, спустись на землю. Пошли, мальчики. Come to me. Боже, мне уже страшно.
Это было что-то. Это был прикольчик. Dylan and I were both prime candidates. Experiments. Нет, что тут сильно... Попахивает фигней какой-то. О, я думала, я что-то другое тащу, а это, кажется, дядя какой-то. Отлично, мы зачистили. Легко. Этот этап. We're going back home. Мы возвращаемся домой? Куда? Of course we are. Конечно. It started there, and it's never gone away. Куда ты возвращаешься? Какой домой? Куда дальше? А, у нас есть левитация. Я все делала предельно осторожно. Начнем сначала. Хотя бы поинт тут же самое. Не надо никуда бежать, никакую дальнюю локацию. Пройдем немножко дальше. Какие рельсы? Панель управления. Перестань летать! Наша черная херня тут внизу, да? Давай поднимемся. Не хочу я с ней летать. Обалдеть.
gotta be a way to Мама! Maybe there's a control panel nearby. Где здесь может быть панель управления? There's gotta be a way to rotate these tracks. Maybe there's a control panel nearby. Вот это? Как туда пройти? А, может быть, сюда? В смысле нет? В смысле нет? Так. Да. Отлично. Подожди, подожди. А нам туда? Продолжить движение в направлении зоны АМС. Это туда? Ой-ой-ой-ой-ой! Да спустись! А что делать, ребят? А что тут? Серьезно? Тут что-то есть? Откуда? Серьезно? Ладно.
Нам пробежать надо сквозь это все говно? Побежали в ту дверь? А не пройдешь. Я не вижу. Здесь сильно замкнутое пространство. И хоть капельку до здоровья дали, а? Как же мне надоело умирать! Буду пробовать все возможные тактики, как обхитрить эту невидимую тварь, которая не дает мне пройти игру с хорошими эмоциями. Да блин, как ты... Так, я успела поставить shift и случайно нажала кнопку. А теперь не успела. Не успел. Давай. Да не хочу я этот пистолет. Давай мне другой пистолет. Хорошо. Отлично. Отлично. Она еще жива. Отлично. В смысле? Отголоски твои? О, вертолетик. Самолетик. Где еще такая штучка? Ту-ту-ту. Так.
Зачем там дверь? Вот это. Отлично. Открылся лифт. Найти предметы силы. Диапроектор. Не убила невидимую тварь. Ты думаешь, меня победишь? Откуда ты стреляешь? Я тебя не вижу просто. Тебе повезло. Слушай, ты еще долго пожил. You're listening to America Overnight, celebrating 29 years. There is a curious correlation with the yet unknowable forces intruding upon our world, in the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects, a gun, a television, a supposedly haunted house. So clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a map of sorts. We hold the key, but we don't know how to use it. We create these archetypes through everyday life, popular culture, urban legends, but we are observing and influencing a complicated system in action. We can change the likelihood of something being a receptacle for these forces just by thinking about it. But we haven't found a method to control the outcome. And yet, there's something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality with power, with our minds. What's the cause and what's the effect? Are we the starting point or just a necessary evil in this? A byproduct, a reflection, a projection? We'll struggle to find the answers to these hard questions. Or die trying. Annual evaluation of Dylan Fagan, former P6, by Dr. Carla Vaughn. Ну, этих бумажек тут на каждом углу. Боже, я не хочу туда смотреть. Домик. It's all here. Our home, our school, the woods, the dump. Обалдеть. И что?
Что дальше? Причем с роста человека. Ой. Кажется, нам звездец. Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Какой он бронированный тут. А ты кто такой? Иди нафиг. Так, это было сложно. Где же свалка у них воссозданная? They say when you visit your childhood home, everything feels small, like a miniature, not real. Где свалка? Пошли посмотрим. Да, нам сюда. Они принесли весь мусор со свалки. Обалдеть. Это вообще что-то невероятное. Почему?
Нифига себе. Блин, так и сдохнуть недолго. Да блин! Почему недолго? Долго? Вот оно. Погнали. Отратите ты-то. Три татушечки. Три та-ты-та-та. Три татушечки. Почему я его не могу захватить? Moved the whole landfill here in the middle of New York, and nobody saw a thing. Pretty unbelievable.
Блин, я не могу в левитацию стрелять. Страшно. Блин, я сдохну, быстрее ноги сломаю. Опять он щит одел. Ура! We should check that lab. Обыскать лабораторию Дарлинга. Effective immediately. I'm setting up a new department. Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to... I don't know when. Darling took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it, so he knew it was important. Dimensional research. That's where we go next. Отлично. Я рада. Темное место. Нет. Новая миссия «Темное место». Или финская танго. Не, финская танго следующая будет. Ребята! Татушечки. До скорых встреч. Встретимся с вами уже совсем скоро. Новая часть выйдет на ютубчике. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующую главу «Финская танго». С вами была ваша Туся. Всем пока-пока.